Tonight I'm going to invite you to open your Bibles to the book of Genesis, chapter 22. Esta noche los voy a invitar a que abran su libro en el libro de Génesis, capítulo 22, Verse 7. versículo 7. It's a very well-known story. Es una historia muy conocida And maybe tonight we can bring something forth from it. y quizá esta noche traeremos algo de esa historia. Amen. ¿Ya lo encontraron? I'm sorry. Everybody found it? I used to interpreter. Amen. Verse 7 says, And Isaac spake unto Abraham his father and said, Entonces habló Isaac a su padre, Abraham su padre, y dijo: My father. And he said, Here I am, my son. Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amen. Amén. You can lift your hands and we're going to go to the Lord in prayer. ¿Cuántos pueden levantar sus How many of you manos brought para a entrar en need here? How many of you oración? brought a need here tonight? You came here with a need. ¿Cuántos vienen Amen. con Come una on, necesidad? let's be honest. How many of you brought a need? Seamos honestos. ¿Cuántos trajeron una necesidad? See, God wants to meet your need. Dios quiere, Oh, brother, but it's a Thursday. Can't you wait till Sunday? pero uno dice: hermano, es jueves, puedes esperarte hasta el You domingo. know, for God, it doesn't matter. Para Dios no importa. Whenever you're ready, He's ready Cuando tú because estás He's the listo, same Él está listo, yesterday, porque Él today, es el and mismo ayer, forever. hoy y siempre. Amen. Let's go to the Lord in prayer. Señor, Lord, we thank you. Señor, te agradecemos We thank you, Lord, for the privilege to be in your house por el tonight. privilegio de estar en tu casa. Lord, we esta just noche. ask that you will pour down your blessing upon us as we hear your word. Pedimos que rocíes de tu bendición mientras oímos tu palabra. Open my heart and my understanding, Abre mi Lord, corazón y mi that entendimiento, I may Señor. receive your word Que tonight. reciba tu palabra hoy. I bind the work of the enemy. Ato el trabajo del enemigo. I bind the power of the enemy Y in el the poder name del of enemigo, en el nombre de Jesus. Jesús. And Lord, may your Holy Y Spirit que tu Espíritu Santo move se mueva and do y haga as you please in the name of Jesus. lo que te parezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomen sus asientos. You may be seated. Amen. Chapter 22, book of Genesis. Versículo 22 del libro de Génesis. We find God teaching Abraham a lesson. Encontramos que Dios le está enseñando a Abraham una lección. It is a lesson that he's still teaching many of us today. Es una lección que nos enseña a muchos de nosotros hoy todavía. And that is Y esa es that before God gives you more, que antes de que el Señor te dé más, you must be willing tienes que estar dispuesto to give up what you have. a dar lo que tienes. I'll repeat that. Lo repetiré otra vez. Before God will give you more, Antes de que Dios te dé más, you must be willing tienes que estar dispuesto to let go a dejar ir of what you now have. lo que tienes ahora. See, God said to Abraham, Dios le dijo a Abraham, He said, Abraham, I'm going to bless you. dijo: Abraham, te voy a bendecir. I'm going to make you a father of many nations. Te voy a hacer un padre de muchas naciones. I'm going to bless you in such a way Te voy a bendecir de tal manera that when I am done blessing you, cuando termine de bendecirte, even those that bless you, I will bless. aún a los que te bendigan, And those bendeciré. that curse you, I Los will que te curse. maldigan, maldeciré. Your seed will be like the stars of the Tu heaven. simiente será como las estrellas del cielo, They shall be as grains of sand on the como granos seashore. de la And they arena, shall possess y the gates of their posesionarán enemies. las Amén. puertas del enemigo. But you must be willing to let go of Pero tienes que what estar you have. dispuesto a dejar ir lo que See, I tienes. need to know, Abraham, Necesito saber, Abraham, that before I make you a father of many que antes de nations, que te haga padre de todas las naciones, that you will trust me first que me confíes primero with what you have. con lo que tienes. Abraham only had one son at that time. Abraham solo tenía un hijo en ese tiempo. And God said, I need you to trust me with your son. Y Dios dijo: necesito que me confíes con tu hijo. He said, take your only son whom you love, Toma a tu hijo, a tu único hijo en quien tú amas, Isaac, Isaac, and offer him up to me y ofrécemelo a mí in the place that I will show you. en el lugar que te mostraré. Many of us would have went home that night Muchos regresamos esta noche a la casa and would have scratched our heads saying, did I hear that right? y nos rascamos la cabeza diciendo: ¿escuché Is esto bien? God asking me to take my only ¿Me está son? pidiendo Dios que Did I tome a get mi that hijo? right? ¿Lo escuché bien? But the Bible says that, and I'm sure Abraham didn't even get any sleep that night. Y estoy seguro que Abraham no durmió nada esa noche. But the Bible says that the next morning he rose up early. Y la Biblia dice que la siguiente mañana se levantó temprano, He took two of his servants. tomó a 2 de sus siervos, He took his belongings that he was going to take on his trip. tomó sus pertenencias que se iba a llevar en el viaje And he took Isaac, his son. y tomó a Isaac, su hijo. And they went on a trip that lasted 3 Y days. fueron en un viaje que duró 3 días. They arrived to Mount Moriah.
llegaron al monte Morías. And it was at that place that God said, this is the place. Y fue en ese lugar donde dijo, este es el lugar. Abraham turns around and tells his servants, Y Abraham voltea con sus siervos y les dice, the lad and I will go up. Isaac y yo We'll go iremos up. And we will worship. y adoraremos, But we will return. pero regresaremos, The both of us. ambos. He had amazing faith. Una fe sorprendente. And as they're making their way up, Y mientras suben, Isaac turns to his father. Isaac voltea con su padre And he says, y Father, le dice, Padre, he says, I notice that we have everything. me fijo que tenemos todo, We have the wood. la madera, We have the fire. el fuego, But where is the lamb? pero ¿dónde está el cordero? What are we going to Sacrificio. lay on the altar? ¿Qué vamos a poner en el See, we altar? brought everything we need, but we didn't bring what we're going to lay on the Trajimos altar. todo lo que necesitamos, pero ¿qué? No lo que íbamos a poner en el altar. And see, I see that there are believers today Y yo veo que hay creyentes hoy that are struggling in their walk with God que están luchando en su caminar con Cristo because they have not porque no han learned to trust God aprendido a confiar a Dios with what they have. con lo que tienen. They come to church on Sunday. Vienen a la iglesia los domingos, They've got the walk and they've got the talk. saben cómo caminar, saben cómo hablar, They know the songs. saben la canción, They even come to the altar. hasta vienen al altar, But they refuse to lay anything upon pero the se altar. rehúsan a dejar todo ahí. Amen. And because of that, Y por causa de eso, they walk away. se They van, leave and they forfeit the blessing. y abandonan la bendición. Why is it? ¿Por qué pasa eso? Why would it be that you would walk away from such a blessing? Que tú te vas de esa bendición. There is a story that I heard one time many years ago. Hay una historia que yo escuché mucho tiempo atrás. And it was a poor beggar who was sitting down Era un mendigo que estaba sentado and he was begging with a little cup in his hand. y estaba pidiendo limosna con una And he would taza shake it. y estaba temblando And it had little grains of rice. y tenía granos de arroz. Because sometimes people, they didn't have money, they would put rice, 2 or 3. Porque la gente muchas veces no three at a tenía time. dinero y ponían arroz o de lo que tenían. See, granitos de arroz, little piece of rice. And by the end of the day, he would have it pretty filled. Y para el to final del eat. día lo tenía bastante lleno. And one day, this beggar was sitting there with his cup. Y un día el mendigo estaba sentado con su taza And he heard a sound. y escuchó un sonido He heard trumpets. de trompeta. And he turned and he sees this caravan coming through. Y volteó y vio una caravana que venía. There was a white horse. Había un caballo There was a blanco. very rich man dressed in very fine clothing. Un hombre muy rico vestido en una ropa muy fina. It was the prince. Era un príncipe. And as he made his way, Y en lo que venían, he stops in front of the beggar. él para enfrente del He mendigo tells everyone to stop and he gets Les dice down que off of paren. his white y horse se baja de su caballo blanco and he goes to the beggar y va con el mendigo and he tells him, y le dice, he looks in his cup voltea a su taza and he says, give me some of that rice that you have. y le dice, dame un poco de ese arroz que tú tienes. This beggar goes, what in the world is wrong Y with este you? mendigo dice, ¿qué, He's qué le rich. pasa? Él es rico. He can go home, he has servants. Puede ir a su casa y tiene siervos. He has everything and more than anyone could desire. Él tiene más de lo que cualquiera desearía. And here I am begging, Y aquí yo estoy rogando and he is asking me y to me está give him pidiendo que le what I dé have. todo lo que tengo. So he reaches into his cup Así que agarra su vaso and he takes 2 grains of y rice toma 2 granos de arroz and he gives them to the prince. y se los da al príncipe. And the prince looks and he Y el says, príncipe ve y dice, okay. ok, He puts them in his pocket. y lo pone en su bolsillo. He reaches into another pocket. Y ahora And va he al says, otro bolsillo because you've given me 2 grains of y me rice. dice, porque me has dado 2 granos de arroz. There are 2 coins, 2 silver coins, Aquí están 2 monedas de plata, 1 for each grain of rice. una por cada grano de arroz que me diste. And he got up on his horse Y se regresó a su caballo and he left. y se fue. The beggar has his 2 silver coins El mendigo tiene sus 2 monedas de and his plata cup. y su taza, And he's su vaso. thinking, Y está if I pensando, only would have known si yo hubiera sabido, dice él, that he was going to give me a silver coin for each one, que me iba a dar una moneda de plata por cada I would have given him my arroz, cup. yo le hubiera dado mi taza. I would have said, here, take it all. Le hubiera dicho, toma todo.
But that's the way it is in the kingdom of Y God. así es en el reino God de is Dios. not going to ask you for something Dios no te va a if pedir He does algo not plan on que no multiplying planea it. multiplicar. He is not going to ask you for a silver coin Él no te va a pedir unas monedas unless de He plans plata on giving you a gold coin a menos for de it. que te Amen? dé una moneda Because de you can oro. never outgive Porque the nunca te mighty va a dar de más. God that we serve. El Dios poderoso que servimos. But maybe, brothers, just maybe, Pero quizás, solo quizás, hermanos, maybe we have not understood the purpose no hemos entendido el propósito of the altar. del altar. The altar is, there's a Hebrew word, and it says, and it's pronounced mizbayach. Hay una palabra en hebreo que se pronuncia misbayach, That means altar in que Hebrew. significa altar en hebreo. And it literally Y means literalmente significa to slaughter, to matar, sacrifice, torturar, sacrificar, death. muerte. It is mentioned over 400 times in Se Scripture. menciona como 400 veces en la escritura. The altar is so important El altar es tan importante because before there was a temple, porque antes de que hubiera un templo, before there was a tabernacle antes in de the que hubiera un wilderness, tabernáculo, there was the altar. había el altar. You can have a temple Tú puedes tener un templo and you can have a tabernacle y un tabernáculo, as long as there's an altar there. siempre y cuando haya un altar But ahí. you cannot have a temple or a Pero no tabernacle puedes tener un templo o un tabernáculo if there is no si no hay altar. altar. Because man cannot approach God Porque el hombre no se puede acercar a Dios without an altar. sin un altar. There must be something there that you have to lay something Tiene que haber on. algo que tú pongas ahí. Man cannot approach a holy God El hombre no puede acercarse a un Dios santo without going through the altar sin first. pasar por el altar primero. Amen. Amén. You may say, why, brother? Tú puedes decir, ¿por qué, hermano? Because Romans 6:23 says that Porque the Romanos wages of 6:23 dice sin que la paga del pecado is death. es muerte. See, man is a sinful. It has a sinful nature. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. And in order to approach God, Y para acercarnos a Dios, he must be cleansed. tiene que ser limpiado. And the way that a man is Y cleansed la manera en que un hombre se limpia is by the shedding of blood. es por el derramamiento de sangre. That's where the altar comes in. Y ahí es donde viene el altar. When a man would come Cuando un hombre venía to ask for forgiveness, para pedir perdón, to reconcile himself with God, para reconciliarse con Dios, as he made his way to the tabernacle, en lo que entraba al tabernáculo, he had to stop at the altar. tenía que parar en el altar. There was a priest there. Hay un sacerdote ahí. Every time someone came to the altar, there was a priest Cada standing vez que right alguien there. venía al altar había un sacerdote. The altar was about 3.5 feet high, El altar era como de 3 pies y and it medio was 7.5 feet square in diameter. y 7 pies cuadrados. There were 4 horns on the altar. Había 4 They were about cuernos 18 inches high. de 18 pulgadas de alto. They had to bring an animal with them to sacrifice Tenían que tener un animal con ellos para sacrificar. if they wanted to approach God. They had to Si bring. querían acercarse, See, ellos tenían God que is traer. righteous. Dios es justo. See, God's love says, "Come to me," Dios, el amor de Dios dice, ven a mí. but God's righteousness says, Pues la justicia de Dios dice, you're not worthy to come to me." no eres digno de venir a mí. Therefore, but God who is righteous and merciful, Pero Dios es justo y He is misericordioso. willing to accept a substitute, Está dispuesto a aceptar un sustituto. and that's what the animal represented, a Y substitute. eso es lo que el animal representaba, un sustituto. And the man's sins were transferred to that animal. Y los pecados del hombre se transferían a ese That animal. animal was laid on the altar, Y el animal se ponía en el altar. and in a swift moment, Y en un momento rápido they would slit its throat. cortaban su They would kill cuello, it. lo mataban. There was shedding of blood. Había It derramamiento de was sangre. horrifying, and it was violent. Era algo horrible y violento. But that's what sin is. It's ugly Pero eso es lo que es el pecado, es in the feo, presence of a holy God. en la presencia de un Dios santo. And when that blood was shed, and the blood was poured at the foot of the altar, Y cuando la sangre era derramada en el altar, it was burnt, era quemada. and God would receive that Y offering, Dios recibía esa ofrenda. and that person Y esa persona was then cleansed. entonces era limpia. He was atoned of his sin, Ya estaba limpio de pecado. and he could go forward into the Y presence of God. podía entrar a la presencia de Dios. Amen. Are we understanding this? ¿Estamos comprendiendo entendiendo? eso? Amen.
I'm going to talk about three things here real quick Voy a hablar aquí de tres cosas of what rápidamente the altar de signifies. lo que significa el altar. The first is La primera es sacrifice, sacrificio, death. muerte. Everything that was laid on the altar Todo lo que se ponía en el altar had to die. tenía que morir. Nothing walked away from the altar. Nada se iba del altar. It was tied down Estaba atado and it died. y moría. Jesus said Jesús dijo in Luke 6:23, I believe, en Lucas 6:23, 9:23, I'm sorry. 9:23, He said, if any man dijo, si algún hombre is willing está dispuesto to follow me, a seguirme, let him deny himself que se niegue a sí mismo daily, diariamente, take up his que cross tome su cruz and follow y me. me siga. He is inviting us to Él die nos está invitando a morir, because we must crucify the porque flesh. necesitamos crucificar Because la brother, carne, we've got a sinful nature. porque tenemos una We naturaleza wake up in the morning pecaminosa. with some crazy thoughts Nos sometimes. levantamos en la mañana con And we pensamientos say bien some locos crazy things. And we do things that we don't even plan on doing. y hacemos Amen? cosas que ni siquiera planeamos hacer. So we Amén. got to get up every morning. Así que nos tenemos que levantar cada And we mañana got to come to the y altar. venir al altar And we got to lay those desires poner esos deseos. and all those foolish thoughts y todas esas cosas, and let them die. dejarlas morir. Amen? I mean, you know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de lo que estoy Am I the hablando? only one? ¿Soy el único? It has to die. Tiene que morir. Jesus said, Jesús dijo, deny yourself. niégate a ti See, that's the mismo. problem right there. We got too many Y brothers. ese es el problema. Tenemos We muchos got too many hermanos brothers. They're following Jesus, que están siguiendo a Jesús but they ain't got the cross. y no tienen cruz. They got the fire. Tienen el fuego, They got the wood, tienen la madera, but they don't have anything to lay on the pero no tienen altar. nada que poner en el altar. You want to follow Jesus with no cross, brother? It doesn't work that way. Quieren seguir a Jesús sin cruz y no Let me funciona tell you así. what the cross signifies. Déjame decirte lo que significa la cruz. To take up your cross. ¿Qué significa tomar tu Some cruz? people have said, well, it means, the burdens and the trials of the world. Una gente dice, no, es la prueba, las tribulaciones del mundo. That's not what it means. Eso no es. To take up your cross every day is Tomar tu cruz cada to día es live a surrendered life. vivir una vida We must surrender ourselves rendida a Dios. every day. Cada día. Every day the flesh wants to do one thing, Cada día la carne quiere hacer una cosa, but we must subdue the flesh pero tenemos que subyugar la carne and say, y decir, not my will, Father, no but es mi your will voluntad, be pero done tu today. voluntad que se haga hoy. Because today I must live. Porque hoy necesito vivir. If I'm going to follow Jesus, Si voy a seguir a Jesús, I need to take up my cross. necesito tomar mi cruz. Amen. How many of you Amén. are taking your cross up ¿Cuántos today? están tomando su cruz hoy? ¿Cuántos están llevando su cruz? It signifies death, brother. It's got to Significa die. muerte, tiene que Galatians morir. 2:20, the first book I ever read in my life of the Bible, Gálatas 2:20, el primer libro que yo leí in my entire life. en toda mi vida. The youth group went to go play volleyball, El grupo de jóvenes fue a jugar voleibol and I stayed home y yo me quedé en la casa because I wanted to know the truth. I wanted to know God's word. porque yo quería saber la verdad, la And palabra I de Dios. remember I opened up my Bible to the book of Y Galatians, yo abrí mi Biblia en el libro de Gálatas and for the first time in my y life, por la primera vez en mi I vida read Galatians 2:20. leí Gálatas It 2:20. says, "For I am now crucified with Christ, Decía, porque ahora yo estoy juntamente crucificado con Cristo. and I no longer live, but it is Ya no Christ vivo, who lives in mas me." Cristo vive en mí. I remember reading that, and I was thinking, "Oh my Yo goodness, recuerdo this is leer eso y dije, incredible." wow, eso es increíble. Because I didn't hear that from a preaching. Porque yo no escuché de eso en I una read it for the predicación. first time in my life in my bedroom, Lo leí de la primera vez en mi en recámara. and that is where I stand Y today. eso es donde yo me paro hoy. I am crucified. Estoy crucificado. We struggle, brother, because we don't crucify the flesh. Batallamos porque no crucificamos Why la are there some carne. brothers not here today? Oh, because there's football. Hay hermanos que no están aquí porque hay juego de fútbol. Oh, there's some new show. What's it called? That big show everybody's talking about. Hay un nuevo Empire. show. I heard about it at work. I don't know what it's about. I don't care what it's about, but I No heard sé de lo que se about it. trata, no me importa, Any pero lo little escuché thing eso. distracts us so easily, Cualquier cosa nos distrae tan fácilmente and we miss out on the blessing. y nos perdemos de la bendición Amen. Because we want to give the flesh. porque no sometemos la carne. We want to give the flesh what it desires. Queremos darle a la carne lo que desea. The Bible says that La Biblia dice que those who walk los que caminan in the flesh, en la carne it leads to destruction. los guía a la destrucción. Those who walk in the Spirit leads Los to que life. caminan en el Espíritu
Amen. A Now, the Jesucristo. second thing that the altar La signifies segunda cosa que el altar significa is communion. es comunión, It's a place of communion, un lugar de comunión, a place where you can meet with un God. lugar donde tú te puedes encontrar con Dios. An Israelite, any Israelite, Cualquier israelita could come to the altar podía venir al altar, because that altar porque ese altar was anointed. estaba ungido. Moses prayed over it and he anointed it. Moisés oró sobre él y lo ungió. Not once, No una vez, not twice. No dos. This is in Exodus chapter 27. Éxodo Not 3 27, times, but no tres, 7 sino times. 7 veces. He anointed it. Él lo ungió, He prayed over it. oró sobre él And it was so y anointed estaba tan ungido and so y holy tan santo that anything that touched it que cualquier cosa que lo tocaba was holy. era santo, se And it was santificaba received. y era recibido. God received anything that was laid on Dios that recibía altar. todo lo que se ponía ahí. It was a place to have communion. Era un with lugar para God. tener comunión. You cannot have communion with God No puedes tener comunión con Dios if you do not if you have not established si no has establecido an altar in your life. un altar en tu vida. Do you have a place where you go and meet with God? ¿Tienes tú un lugar donde vas y te encuentras con Dios? Some of you know where you meet with God? Algunos saben dónde te encuentran con Dios. When you come here on Sunday. Cuando vienen aquí el domingo. That's not the way it goes. Y así no de eso no se trata. We must have a place to go every day. Tenemos que tener un lugar donde Every ir day cada we must día. commune. Every day we must get up and lay something at the altar. Cada día nos tenemos que levantar y Bring poner him algo a en el altar. Traer un sacrifice. A sacrificio. sacrifice of praise. sacrificio de Say, oración, Lord, de here's a alabanza. burden. Lord, here's this sickness. Aquí está mi Yeah, the enfermedad. devil's been chasing me all week, El enemigo me and ha I need to estado lay my persiguiendo toda la burdens semana. down on the altar. Necesito dejar todo mi presión. Whatever you have, brother, Lo que tú tengas, hermano. lay it on the altar. Ponlo en el altar. Why do you live with it? Why do you drag it? ¿Por qué lo arrastras? ¿Por qué vives con eso? It's time to lay it down. Es tiempo que lo pongas ahí. Turn around and tell somebody, it's time to lay it down. Voltea con tu vecino y dile, es tiempo de ponerlo en el It's time to altar. put it down. Es It's tiempo de time to ponerlo let en el it altar. die. Es tiempo de dejarlo morir. We must meet with God. Debemos de encontrarnos con Dios. Brother, I meet with God every day at work. Hermano, yo me encuentro con Dios That's my cada día en favorite el place. trabajo. You know why? ¿Sabes por qué? As soon as I dropped off the person I'm taking, Porque cuando yo dejo a la persona que estoy tomando, I rejoice in the Spirit. Yo me Because I regocijo think en el if I espíritu. rejoice in the Spirit while they're with me, they might freak out a little bit, you know? porque They yo might not si me get it. regocijo en el espíritu They cuando don't están get conmigo, fired. a lo mejor se asustan y no me But as soon as contratan. they get off, I turn up the music and I am rejoicing. Pongo la música y me estoy gozando. And sometimes I got to say, Lord, come on, Lord, slow down because I'm going to go inside. They're going to see me. Then my eyes are going to be red because I rejoice in the presence of Y a God. veces yo le digo al Señor, tranquilo, And so can porque you. tengo que regresar al trabajo y me van a ver así. If you have a place to Si tú be, tienes un lugar para ir, ve. it was a place of sacrifice, Es un lugar de sacrificio, communion, comunión was a place of reconciliation. y de un lugar de reconciliación. In other words, En otras palabras, if you messed up today, si tú te equivocaste hoy if you messed up yesterday, o ayer, no matter how bad it was, no importa qué tan malo haya sido, if you come to the altar si tú vienes al altar and you lay it down, y lo pones en el altar, you can be reconciled. puedes reconciliarte. Isn't that amazing? ¿Eso no es sorprendente, hermano? That God allows us to Que reconcile. Dios nos ourselves permite reconciliarnos with con Him. Él. How many of you know what it feels like to be ¿Cuántos saben lo que se reconciled? siente Amen. estar reconciliado con alguien? Jesus says something very important that sometimes we've kind of let it slip by. Jesús dijo algo muy importante y a veces lo pasamos por alto. Matthew 5:24. Mateo 5:24. I'm going to read that. Quiero leer eso. Mateo 5:24. Talking about the altar. Oh, let's read verse 23. I'm sorry. Vamos a leer desde el verso 23. Therefore thou bring thy gift to the altar, and then rememberest that thy brother hath aught against thee. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Leave there thy gift or your deja ahí offering tu ofrenda before the altar, delante del altar and go thy way first. y anda primero Be y reconciled reconcíliate to thy brother. con tu hermano. Then come offer your gift. Entonces, ven y ofréndame. Before you can reconcile with God, Antes de que te reconcilies con Dios, you must reconcile with your brother. debes de reconciliarte con tu hermano. Amen? Amén. Some of us struggle in our walk with God Muchos batallamos en nuestro caminar con Dios because we want to serve God, porque queremos servir a Dios, but we have issues with our pero brothers. tenemos asuntos pendientes con nuestros hermanos. Jesus said, lay it down
reconcile yourself. Jesús dijo, reconcilia tu alma, ponlo ahí primero. And once you are Y reconciled, cuando estés reconciliado, then offer your gift. ahora sí, ofréndame tu presente. Amen. How many of you are ready to bring something to the altar tonight? ¿Cuántos están listos para traer algo al altar? Maybe some of you have been carrying something for a long A time. lo mejor algunos han estado cargando algo por mucho tiempo. Maybe there is an affliction in your soul. A lo mejor hay una aflicción en tu alma. Maybe there's something going on in your mind that you're thinking about. O a lo mejor algo que tú estás pensando en tu mente. Maybe you have trespassed against God, A lo mejor tú has pecado contra and it's Dios. time to be reconciled with Y Him. es tiempo de reconciliarte con Él. But I want to tell you something, brothers. More Pero les beautiful. quiero decir algo, hermanos. We talked about this is about the altar of Moses, okay? Esto es acerca del altar de Moisés, ¿ok? And that's amazing. It's Y es awesome. sorprendente. But the writer of Hebrews tells us something even more beautiful. Pero el escritor de Hebreos nos dice algo más hermoso. In Hebrews chapter 13, verse 10. En Hebreos capítulo 13. 13, versículo 10, The first four words say, we have las primeras palabras dicen, tenemos an altar. un altar. It's not talking about the altar of No Moses. está hablando del altar de Moisés. It's not talking about the altar that Abraham built. No estamos hablando del altar que Abraham construyó. It was on this altar Fue en este altar that God gave the best gift que Dios dio el mejor regalo that He could give. que pudo dar. And He gave His Son Y dio a su Jesus, Hijo Jesús, who offered Himself up. que se ofreció a sí mismo, He laid Himself on the se altar. puso en el altar, He stretched out His hands extendió sus brazos and He gave Himself. y se dio a sí mismo. And He shed His blood Y derramó su sangre so that you and I para que tú y yo could have communion with God tengamos comunión con Dios and so we could be reconciled y with God. reconciliarnos con Dios. That is the altar. Ese es el altar. He was our substitute. Él fue nuestro He took sustituto. our place. Él tomó nuestro lugar. He is our high priest. Él es nuestro sumo sacerdote. And I'm going to tell you something, brother. Te quiero decir algo, That hermano. same altar where Abraham laid his son Ese mismo altar donde Abraham colocó a su hijo is the same mountain es la misma montaña where centuries later, I believe it's like 2,000 years later, donde yo creo que 2000 años después, where God donde Dios offered up his son. se ofreció a su hijo. It was the same mountain where Jesus died. The same La primera place. montaña, en el mismo lugar, We see the Father giving his son. vemos al Padre dando su hijo. Maybe it's time Quizás es tiempo that we understand that the altar is not some man-made gimmick. que entendamos que el altar no es algo que construyó el hombre. It was purposed by God, Tuvo un propósito por Dios and it's for our benefit. y es para nuestro beneficio. You want the blessing? ¿Quieres la bendición? You need to come to the altar. Necesitas venir al altar. You cannot bypass the altar. Tú no puedes You rodear, cannot get around it tú no puedes saltearte el and altar. expect the blessings of God. Y It esperar doesn't la work bendición that de way. Dios. No funciona You've got to así. come to the altar Tienes que and venir you've al got to altar. lay it down. Tienes que colocarlo. You've got to let it go. Tienes que dejarlo ir. You have to trust Tienes God que confiar a Dios. that God is going to do the right Que Dios va a thing. hacer la cosa correcta. Because you know what? Abraham is the father of faith. Porque Abraham es el padre de la fe. And you know what faith ¿Y is? sabes lo que es la fe? I'm going to make it real Lo voy simple. a hacer muy fácil. It simply means Simplemente significa to take God at his word. tomarle a Dios su palabra. I mean, you can take God at his word. ¿Cuántos le pueden tomar la palabra a Dios? See, because God told Abraham, Porque Dios le dijo a Abraham, see, Abraham, when I bless you, you're going to have a lot. cuando te bendiga vas a tener mucho. And it's going to be easy for you to trust me when you have a lot. Y va a ser fácil que tú me confíes cuando tienes mucho. And you only have a little. Pues si tienes poco. But I need to know Pero necesito saber if you will trust me with a little que me vas a confiar con lo poco, when the little is all you've got. cuando lo poco es todo lo que tienes. Maybe you have just little faith tonight. A lo mejor tienes poquita fe hoy. Maybe you have a little bit of strength A lo tonight. mejor tienes poca fuerza hoy. Maybe you're just not feeling the way you would like to. A lo mejor no te sientes de la manera que te gustaría. But I want to tell you this, that all strength Pero quiero decirte que toda la fuerza is of God. es de Dios. Whether it's a little bit, O sea, aunque sea poca, mucha, it's all of God. todo es de Dios. If you take that little bit of strength and you Y si take that tomas step of ese faith, poquito de fuerza y fe, God is going to multiply it. Dios la va a multiplicar.
And you're going to leave this Y place vas a dejar este lugar blessed. bendecido. As that poor man with the cup, if he only would have known, Ese mendigo, si hubiera sabido con su vaso, how much would he have given? ¿cuánto le hubiera dado? ¿Cuánto hubiera dado él? How much are you willing to give back ¿Cuánto to estás God? dispuesto tú dar de regreso a Dios? I'm going to ask you to stand, please. Te voy a pedir que te pares, por favor. Tuesday night, we had prayer here. And it El martes en la noche tenemos oración seems like out of nowhere, y parece que de repente the Spirit of God began to move. el Espíritu de Dios empezó a moverse. And I want to tell you that He's here again tonight. Y quiero decirte que Él está aquí otra vez esta noche And He wants to move in your life. y quiere moverse en tu vida. It's not a game. No es un juego. This is our soul that we're talking about. Estamos hablando de nuestra alma. You cannot approach God No puedes acercarte a Dios without an altar. sin un altar. This is an altar. Este es el altar. Este es un This is altar. where we come and we lay down. Aquí es donde venimos This is where y we dejamos bring nuestras- our offerings. Aquí es donde traemos nuestras ofrendas. And we say, Lord, I don't have a lot, but Y decimos, Señor, no tengo mucho quizás, I'm willing to lay it pero down. estoy dispuesto a dejarlo ir. Lord, I'm afflicted, Señor, estoy afligido, but I trust that if I come to you pero confío que si vengo a ti and I hand it over to you, y te lo doy a ti, you are going to show off in my tú life te vas a mostrar en mi vida. as you did with Abraham. Así como lo hiciste con Abraham. Abraham was a blessed man, Abraham era un hombre bendecido, but he trusted God pero él confió a Dios primero, when he had so little. cuando tenía tan poco. The altar is open. El altar está abierto, hermano. Maybe you need to establish an altar. A lo mejor Maybe you need to necesitas tú establish establecer un a altar. prayer life. A lo mejor necesitas una vida de oración. This is where it all starts right here. Y aquí es donde empieza todo. The musicians are going to sing. Los músicos van a tocar y cantar. And as they do that, I'm going to invite everyone that is here to come forward. Y mientras hacen eso, quiero invitar a todos que vengan hacia enfrente. Come to the altar. Vengan al altar, por favor. We have an altar. Tenemos un altar. You know what that altar is? ¿Y sabes lo que es ese altar? It's the cross of Jesus. Es la cruz de Jesús. That is our altar. Ese es That nuestro is where altar. we need to come. Ahí es donde necesitamos venir. When you are afflicted, Cuando estás when you are afligido, sick in cuando your estás body, enfermo de tu in your cuerpo, soul, in de your tu alma, mind, de in tu your mente, de emotions, tus emociones. this is where you lay it down. Aquí es donde tú lo dejas ir. You lay it down and God will take care of the Lo pones rest. aquí y But el Señor se va a encargar de lo demás. you've got to mean business with God. O tienes que tener una relación Amen. Close your eyes. fuerte con Dios. Let's come into the presence of our Cierra Father. tus ojos y ven en la He is a presencia. holy God. Él es un Dios santo. And to approach Him, Y para acercarte a Él, there's only one way, solamente hay un camino, the altar. el altar, That's where blood was shed. donde se derrama la sangre, That's where we have communion. donde tenemos comunión, And that's where we were reconciled. donde nos reconciliamos. And God is willing to forgive everything. Dios está dispuesto a olvidar todo, He's willing to let everything go a perdonar todo y dejar que todo se vaya. if you lay it down. Si tú lo colocas aquí, Everything. todo. Amen. Amén.